So, good morning guys. Today, January 17, alas 6:20 sa buntag. We're heading to Alegria with my family. So, everything is set. Nanatanan din sa trunk. We're heading to Alegria guys. Kayo ba? Kaya nga no, balik mo, drive ko sa kuan, Barili? Hi Rai. So, pila na lang ka oras maabot na mi og Alegria para sa muang birthday celebration. Sabi. So pagkabot na mo, prepare mi og para lunch. And then nangaon mi og gamay. And then pagka human, nag-relax gamay. Okay. Karon to mag-set up sa mong tent. Prepare na sad para sa hapon. So, tanaw na to kung siya itong mahimo karong gabi. See you later.